Odro maupay nga kelep ka barangay hiningatak na aton igin papadangat ang mga labas nga balita. Siyahan balita lokal. Launching groundbreaking han flori and apiculture project sa barangay Hibakong gindumarahan DENR nganhan LGU Borongan. Iginlansar ang floriculture ug apiculture project sa barangay Hibakong ha siyudad han Borongan nga pinangunahan ni DENR Ecosystem Research and Development Bureau Director Lormelin Claudio via video teleconferencing nga ginbuhat ha City Disaster Risk Reduction and Management Office considering o conference room niyan han Martes, Desyembre 9. Ang nasabi nga proyekto ang gintawag nga Integrating Apiculture and Floriculture for Enhancing Livelihoods and Sustainable Income Generation in Marginalized Upland Communities, Barangay Hibakong, Borongan City. Nagpahayag hin pagkalipa hi Director Claudio haya mensahe hining okasyon nga natuman na adton igin saad han irabuhatan ha lokal nga pamunuan han Borongan nga nagkamayada hinsugad hini nga proyekto ha syudad nga tuyo mabuligan an upland farmers an Borongan Integrated Apiculture and Floriculture Farmers Association nga nagkamayada kadugangan nga surok hin pakabuhi. Ipinaagi hiton pagkukultibar hin mga in-demand nga mga bukad sugadhan anthurium, chrysanthemum, bougainvillea ug iba pa nga mga tanom nga magagamit paghimo hin perfume. Lakip an mga ornamental plants ngan adton pagmantener hin bee colonies sugad hiton kiwot nga stingless bee agud makapagproduser hin di kalidad nga honey o dugus kundi ini nga bee colonies in makakabulig pa hit pagpapadamo hit mga bukad. Presente hining okasyon ang staffers ni Director Claudio nga pinangunahan ni Ramis Joan Gilberto, Center Head hiton Agroforestry and Research Extension Center ug Senior Science Research Specialist Mr. Alvin Angelo Salting, Project Leader. Ngan ang tinaglawas sa Samar Island Natural Park kon SINP, Assistant Protected Area Superintendent Victor Ivy Chu ug ang Development Management Officer hiton Community Environment and Natural Resources Office, Borongan, Forester Irvin Villacarillo ug ang mga opisyal ngan kaapi han Biafa. Representaran naman hi Acting City Mayor Emmanuel Tiusongco ni Attorney Orlando Jericho Cordero, Head hiton Internal Audit Services, IAS, ngan adton mga kawanihan City Environment and Natural Resources Office, hapamumuno ni Forester Jojito Akla. An report igin file ni Kasugbong Sok Aberia. '25 Municipal Children's Congress Malangpuson nga ginbuhat ha San Julian. Ang lokal nga pamunuan han bungton San Julian in Malangpuson nga nagdumarahan Municipal Children's Congress 2025 nga aktibo nga gintambungan han mga batan-on gikan ha magdirudilain nga youth development organizations han bungto ginbuhat ha RHU building han Lunes, Desyembre 8. Ang programa ay may panuyo nga mapahitaas iton partisipasyon han kabataan, maparig-on ang papel han child representatives ngan makonsolidar, matirok ang children's agenda, diin iginlista han mga kabatanunan an ira kinikita nga napapanahon nga mga issue ngan panginginahanglan han kabataan hatag sa tagsa komunidad. Gintagan doon han aktibidad ang leadership talks diin siyahan naghatag inspirasyon ang presentasyon kasumpay han pagiging SK leader hi SK chairperson Honorable Jofer Openia han Barangay Kampidhan. Iya gihapon iginlatag ang mga programa nga naghatag hindako nga impact ha ira komunidad sugad ang SK store palit plastic bottle for school supplies ngan Dream Sea Recycling Project ngan iba pang inisyatiba han kabataan. Naghatag gihapon presentasyon hi Miss Arian
May pumarka, mahiunong naman han pagiging estudyante ngan leader. Diin iya igin istorya an iya mga eksperyensya como student leader tikang han elementarya nga da kolehiyo. Kasumpay hinigin buhat gihap an election of child representatives ngan workshop on the consolidation of the children's agenda. Diin hini nga higayon aktibo nga giniristoryahan han mga partisipantes adton magdirudilain nga isyu pan kabataan sugadan edukasyon, panlawas ngan peace and security. Mahinungdanan nga nagtapos ang programa pinaagin pagsurat han mga partisipantes san irasaad nga maging aktibo ngan responsable nga boses han komunidad dida hatubangan han Commitment 3. Ang report gin file ni Kasugbong Dayan Camplon. Kauluhan nga balita, an Alas Pilipinas women in mapresentarhan Pilipinas sa 33rd Southeast Asian Games opening rights dito sa Thailand. Ang Filipinas Spikers amo gihap in magpapamatuod nga an ira makasaysayan nga silver medal didahan AVC Women's Nations Cup nga duha nga bronze medals ha CV League in ira na kaplagan yana nga tuig nga na-deserve hira. Ang Pilipinas inaghihingitahan siyahan nga podium finish didahan women's volleyball in 20 years ngan siyahan nga gold in 32 years. An Alas Battles Powerhouse amo in adton host Thailand December 11, tapos nakakaatbang nira Singapore December 12 ha group stage kundiin in top 2 finish in magde-deliver han haira ngadto ha semi-finals. Ha national nga balita, igin pahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos nga an Commission on Audit amo inagpagawas nahin freeze order ha 280 nga bank accounts, 8 nga aircrafts, ngan iba pa nga mga propiedades kasumpayhan anomalya ha flood control projects. Ang mga DPWH officials dito sa Davao Occidental in magsusurrender ha NBI. Samtang Philippine Coast Guard madagmit nga nagresponde ha padayon nga uuran ha Oriental Mindoro. Nagdumara hin kadagmitan nga evacuation ang Philippine Coast Guard pinaagi han Coast Guard Substation Rojas. Kasugbong an M-Dream o Rojas sa Barangay Dangay Rojas, Oriental Mindoro, darahan padayon nga uuran. Aadahin 53 ka tao, tikang 13 ka pamilya an nasalbar na hiayop ngan temporaryo nga igin ginpaistar ha Dangay Elementary School. Samtang sinurrender na o nagtubyan na niya kalugaringon ang kontratista nga Sara Diskaya ngadto han National Bureau of Investigation. Antes pa man mahigawas ang ginlalauman nga arrest warrant kontra ha iya. Samtang Philippine National Police waray impormasyon kung hahain ba ay Senator Bato. Inisigon kan Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Ini ang kabatunan hapahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla nga nakit-an daw ang senador didto ha Pampanga. Uga pagsiling naman ang mga panhitabo halangyaw. Usa kagatos nga school children amo ina rescue han gobyerno han Nigeria pagkatapos nga inihirain bihagan han una nga bulan tikang han St. Mary's Catholic School dito sa Central Nigeria. Damo pa hini nga kabataan inagpapabilin nga hostage sumalahan report han Reuters. Samtang ang United Nations Relief and Works Agency kun UNRWA for Palestine Refugees
an ira compound amo inatakehan mga tropahan Israel. Ngan pakasulod nira didto iniha is Jerusalem in tinanggal an kanan UN ra bandera ngan sinaliwnan ginisa an kanan Israel bandera. Katapusan nga balita, milyon-milyon nga Australian children amo nawaraan hin access nga daha social media. Iniintungod hadton ira balaod nga i-deactivate ang mga accounts nga ginagamit han kabataan nga nagiedad hin ubos 16 anyos. Ngan mapupugnan daman hirahin paghimo hin bag-o nga social media accounts. Amad to kabarangay naton mga balita, Radyo Pilipinas News Update. Anyo tagbalita, Ruth Rivera Abunda, nagpapasalamat. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News.